हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय मोक्ष योग श्लोक नং 66। श्री भगवानुवाच सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। অনুবাদ: সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না। হরে কৃষ্ণ।